pagkadungog na ko ning balita nga dunay usa ka batan-on nga gipatay sa usa ka adik surok ng sandugo ko. Ha? Kinsa bay dili maglagot ani? Kinsay dili maglagot ani nga usa ka inosente diha sa Toledo, Cebu gipatay sa usa ka adik ug dakong posible nga gi-rape pod ni. Asam ngano gutang iyang patyon ug wa sila ing gibuhat. Parente ko ni. So posible nga dunay rape nga nahitabo gyud ani. So anyway, niya naman ning bata, kaluoy aning kinabuhi ni bata, Joy Crystal Abarquez. Gipatay pod sa iyang parente, unsa ni uyuan ba ni? Roel Laragas Villarina Jr. So shout out human rights. Shout out Risa Hontiveros, a protector of drug addict. Di ami biktima ron sa usa ka drug addict. Sa man himuan tanig monumento? Ha? Mao ni bangag legacy? Mo na legacy sa mga bangag. Proteksyonan ang mga addict. Instead of protecting the lives of the innocent, you are protecting the lives of mga drug addict. Litsing yawa, kalagot.